Jotron hambai School Librarian ni je Syllabus-Wise ang study material punugana naidi study material je standard ni study material of syllabus-wise প্রত্যেকটা ইউনিট পাঁচটা যে টপিক খাই দङ ও প্রত্যেকটা টপিক এক্সপ্লেনেশন খাই তলা এমসিকিউ রিজাক একাই নাইদি অমহাই যত আপকামিং কম্পিটিটিভ এক্সাম नि बागै অমহাই কেন সনামজাক যাতে সাকা এক্সপ্লেনেশন পড়িউই তলা এমসিকিউ প্র্যাকটিস খাইকেনো মেমোরি অটোমেটিক্যালি সেট নাংখানাय descriptive পরিবাयै এমসিকিউ পরীক্ষা হাंखाय চিনি সাইকোলজি বা চিনি মেমোরি আহাইনা অটোমেটিক্যালি মেমোরি ও সেট নাংথাङो যে অমহাইকে সনামজাক একে নাইতंगदि অবনি পাইথাক জরা নাইতি বেলেগ বেলেগ হেল্পফুल नाय ते नायदि आं ताबो यूनिट 1 नुगानो निनि लाइब्रेरियन साइंस नि कंप्लीट जे स्टडी मटेरियल सिलेबस वाइज और यूनिट 1 नायदि और पांचटा निनि प्रत्येकटा यूनिट 10टा यूनिट पांचटा पांचटा खाय जे टपिक दंगो रिको ओ यूनिट 1 नि ओ टपिक नि निनि एक्सप्लेनेशन आवन परे इको 50टा एमसीक्यू प्रत्येकटा और 5टा टपिक नि अमहाइके मामान जतन 5टा टपिक नि जे एक्सप्लेनेशन तला एमसीक्यू प्रत्येकटा स्टैंडर्ड अमहाइके सनामजाक अब जे कोनो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि आनि जों साजांनि स्टडी मटेरियल नों स्टडी खाइदि आराम से कॉन्सेप्ट थानाय नाइदि इको स्टडी मटेरियल पसके स्टैंडर्ड इको मखाय सेकेंड टपिक यूनिट 1 नि सेकेंड टपिक नि एक्सप्लेनेशन आवन परे निनि एमसीक्यू इको स्टैंडर्ड छुदो मात्र नों तला डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल नंबर दंगो कॉल खाइदि आं जतन फुनुबायानो नाइदि 1 बाय 1 जतन फुनुबायानो नाइतंदि एके इको नाइदि अबखाय यूनिट 2 बा आते आते पांचटा और 5टा टपिक नि प्रत्येकटा टपिक इको एक्सप्लेनेशन अपन परे एमसीक्यू निनि अपकमिंग जे कोनो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि अमाइके स्टडी मटेरियल सनामजाक स्टैंडर्ड खलायै जाते साका एक्सप्लेनेशन परिउइ तला एमसीक्यू प्रैक्टिस खाइकेनो मेमोरी ओ ऑटोमेटिकली सेट नं थानाय रीडिंग परीक्षा हांगायनो नाइदि इको सेकेंड टपिक यूनिट 2 नि सेकेंड टपिक अबाइके जतो टपिक नो एक्सप्लेनेशन इको एमसीक्यू 50टा एमसीक्यू अमाइके सनामजाक इको अबकाय यूनिट 3 बाते पांचटा जे टपिक ओ जे पांचटा प्रत्येकटा हाय निनि एक्सप्लेनेशन खाइजा 1 बाय 1 कायसा टपिक एक्सप्लेनेशन खाइबेके एमसीक्यू एकदम स्टैंडर्ड कालाय सनामजाक जत कॉम्पिटिटिव एग्जाम न पुसकांगो जे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि अमाइके सनामजाक नाइतंगदि इको मो second topic unit 3 ni second topic ni explanation second topic ni anpre MCQ iko makai unit 4 ni or bahane hane pasta protekta ni explanation MCQ protekta topic ni kaisa ngoni 50 ta MCQ नाइदि सेकेंड टपिक नि इको अबखाय यूनिट 5 तो सेम टू सेम और पांचटा यूनिट ओ पांचटा अंकनि नि टपिक यूनिट 5 एके नाइदि इको एक्सप्लेनेशन ऑन परानि नि 50टा एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन ऑन परे 50टा एमसीक्यू नाइदि बेलाय स्टैंडर्ड अनेकटा स्टैंडर्ड जाते कैंडिडेट रक साकाव एक्सप्लेनेशन रीडिंग परिबायै तला एमसीक्यू प्रैक्टिस खाइकेनो ऑटोमेटिकली मेमोरी सेटअप नों थानाय जात अबाइके सनामजाकैको सेकेंड टपिक नि अबाइके निनि प्रत्येकटा टपिक नि अबाइके सनामजाक अबखाय यूनिट 6 अबाइबा 5टा टपिक और 5टा टपिक नि इको एक्सप्लेनेशन कायसा टपिक नि एक्सप्लेनेशन अंतर एमसीक्यू कायसा जतन अमाहाइके
কাইসা কাইসা টপিক তারপরে এক্সপ্লেনেশন পরে 50টা এমসিকিউ যাতে যে কোনো ভাবে নিনি 150 মার্ক kalaya ang yang nan bagay iko omokai unit 7 no hai nini 5টা টপিক ও 5টা টপিক নি প্রত্যেকটা টপিক এক্সপ্লেনেশন hai no hai এরপরে এমসিকিউ প্রত্যেকটা টপিক নি এক্সপ্লেনেশন এমসিকিউ tangai hingkai obaike study khaike hangkai nini muitu tongo ba memory o automatically set thango obo unit 7 ni second topic ni explanation then MCQ gaw bahaike naidi ang 10টা jora nini phunogana mane 10 unit eko obahangka hangkai unit 8 or batina 5টা topic প্রত্যেকটা 5টা klaye o je প্রত্যেকটা topic ni eko topic kaisa topic explanation MCQ kaisa topic explanation MCQ eko mahike rijak ekdam standard kaisa namjak eko mo second topic ni je unit 8 ni second topic প্রত্যেকটা নিনে অমাহিকে একদম স্ট্যান্ডার্ড কাই বহুত লেবারে ওই সামজা মহাকায় মহাকায় 9 unit 9 নাইদি আর বাতিনে 5টা যে 5টা নিনে প্রত্যেকটা টপিক নিনো অবাহাই সেম টু সেম এক্সপ্লেনেশন অন পরে এক 50টা এমসিকিউ তাঙ্গাই কা সাকা পড়বে একমবাই তলা নং প্র্যাকটিস কাকেনো আরামসে নং মানথানাই মুইতংনাই 1 থেকে 2 বার রিভাইজ কাকেনো আরামসে নিনি মেমরি ও সেট থাকনা এগায় কোনো ওয়ানান করে আমাকে চিন্তা ভাবনা কাই স্ট্যান্ডার্ড কাই সানাই ক অবকাই সেকেন্ড টপিক নিনি ইউনিট 9 নি অব বাতেনো যতন অবাই সেম টু সেম কাই সানাই ক saka explanation ola MC over last top nini last unit 10 unit e korba tenya aro nini 5টা je topic প্রত্যেকটা যে topic ni explanation khaijak talawa 50টা MCQ obahaike joto competitive exam ni je study method syllabus wise ang jotono snambo egabon bagai tola description box call number tongo nung ara call klai benefit ni nung study khaimano ya khaiba study khayakai study material seminar harmano engkai jotono study material karon study khainani time kari jakungbayo awon bagai material mamang sawa awon bagai material tlang mano puno manan kari material tlangai nung study khaimano nikai obo obaike বহুত কষ্ট ni minimum je খরচ অবা সিমিরি ওই নং tlangai পরিমাণও নিনি সাকসেস না আনি সাকসেস চিনি যতনি সাকসেস যে অব যে বহুত কষ্ট খাই যে পরিশ্রম খাই সিনামানি অব নিনি সাকসেস কেন অব ফল ফানাই ঠিক আছে একে আং অরব 10টা ইউনিট নি যতন ফনুক বাইকে যে একাই বাইনে বাইকনে ম ভিডিও মানমান লগে লগে যত বরং শেয়ার খাইদি তাঙ্গে হিংকে নিনি অকাইসা শেয়ার বাই যে কোনো বরক সাকসেস কিন্তু নিনি লাইব্রেরিয়ান non nang rimi phano video man log log no jotono share khaidi Facebook friend WhatsApp friend jotono share khaidi eke jara librarian diploma khajak ba gojak bo manthanan eke nini omai ke help khaimani khakukla chakai help khaima tongkai tini ani nini chini jotono success ambai